this figure comes into view. Almost looks like there's definitely someone out there. Video ini diunggah oleh channel YouTube Welcome to the Woods, sebuah channel yang memang berfokus pada eksplorasi hutan dan rimba di Inggris. Sang kreator biasanya menghabiskan waktu dengan berkemah liar, melakukan bushcraft, memasang kamera jejak, dan mendokumentasikan apapun yang ia temukan. Namun, kali ini perjalanannya berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih aneh. Setelah badai besar melanda, ia kembali ke hutan untuk memeriksa kamera jejaknya. Saat berjalan menuju kamera pertama, ia menemukan sesuatu yang tak biasa. We've had one hell of a storm coming here the last couple of days, so I'm just coming in to check the cameras, make sure they're all still okay. We've got no big trees down, and all the rest of it. I have found some really bizarre tracks today. This boot print doesn't match my boot print. It does look fairly old. It is very strange and it's quite big. So it's definitely a man or someone that wears a very, very big shoe. I'll just spin you around to show you it. Look at that. That's massive. My BK2 next to it. That looks like a toe as well. There is another impression up there, but this is seriously something worth noting. Jejak kaki besar, tua, dan aneh. Jejak itu terlihat seperti bekas jari kaki, seolah ada seseorang yang berjalan telanjang kaki di tengah badai Inggris. Kondisi yang jelas tidak masuk akal. Merasa ada yang janggal, ia mencoba memasang kamera di lokasi itu. Hopefully, if this is someone that's coming in here poaching or just plain messing around, this camera should hopefully catch them, and it'll catch them whether they take the camera with them. I'll have footage of it on my phone, straight directly to my phone, permitting the signal's all good. So we are live. We've got a blue light on there. They're showing me that's got plenty of signal. If you don't mind now, I'm going to get out of here because just got a really bad feeling all of a sudden. I think it just might have sketched me out a little bit. I've actually found footprints as well now after all that time has passed. Nothing else has really happened. Right. That is definitely some sort of boot print as well. Kamera bisa mengirim rekaman langsung ke ponselnya. Mulai saat itu, apapun yang melintas di area tersebut akan memicu notifikasi langsung ke ponselnya. Ia meninggalkan kamera dan menunggu. Beberapa minggu kemudian, ia kembali ke hutan untuk berkemah semalam. Kamera telah merekam selama ini dan ia siap meninjau hasilnya. Namun, pada malam itu, sesuatu terjadi. I don't know if you'll be able to hear, but there's definitely someone out there. Fuck's sakes. 2 seconds. Hello? Seeing that the break of daylight was only an hour and a half away, I did decide to pack up and get going quite early. There was nothing more that happened that trip. I must admit I was more concerned that someone was walking around injured or out there hurt. So I did do a full sweep of the woodland on packing up. Karena fajar hanya tinggal 1,5 jam lagi, ia memutuskan berkemas lebih awal. Ia mengaku lebih khawatir kalau ada seseorang yang sedang terluka atau sedang tersesat, sehingga ia menyapu seluruh area hutan sebelum pergi. Namun ketika akhirnya ia memeriksa rekaman kamera, misteri semakin dalam. 3 hari setelah perkemahan itu, kamera menangkap sesuatu yang mengejutkan. There was an odd little light that came on the camera one night when I was sitting in bed. I had a notification, it pinged on. And then all there was this funny little orb looking thing up to the middle left hand side. I eventually ripped this off as some sort of bug that had come down
So let's fast forward 3 days post camp that you've just seen. Early Thursday morning at 4:12 a.m, this figure comes into view. Almost looks like it's trying to pull something down from a branch above, acting in a peculiar manner. Then the camera takes a further 2 still shots of it moving further off to the left-hand side of the woodland. So why is this person there at that time of the morning? Why do we keep hearing these shrills and shrieks? Is it paranormal? I just don't understand. Mengapa sosok itu berada di sana pada jam seperti itu? Mengapa terdengar jeritan-jeritan aneh di malam hari? Rekamannya memang buram, sosoknya jauh, tapi jelas ada sesuatu. Entah seseorang yang sedang tersesat, seseorang dengan niat buruk, atau sesuatu yang lebih misterius. Bisa jadi itu adalah seorang pemburu ilegal, seseorang yang tinggal di hutan, atau sekedar pengganggu yang sedang bermain-main dengan kameranya. Dan tentu saja ada kemungkinan lain yang lebih liar. Jadi, apa menurut kalian? Apakah ini ulah manusia, hewan, atau sesuatu yang tak bisa dijelaskan? Tinggalkan teori kalian di kolom komentar. Voyager Overland adalah channel yang sepenuhnya didedikasikan untuk petualangan dan perjalanan berkemah di alam liar Kanada. Setiap ekspedisi mereka selalu penuh tantangan, melintasi jalur terjal dengan jeep, mendirikan kemah di lokasi terpencil, dan menikmati panorama menakjubkan di Alberta serta British Columbia. Pada Oktober 2024, mereka memulai perjalanan berkemah selama 5 hari menuju Ruby Falls di Pegunungan Rocky, Alberta. So this time we have a 5-day window and we're heading to the mountains. And this time we have the grandkids with us. So the criteria is always the same with the grandkids. They want to be near water or a creek, a river, something so they can play. And when I asked them where they wanted to go, they both said the same thing. They said, Ruby Falls! So I guess that's where we're heading. Kali ini tujuannya jelas, pegunungan. Namun ada sesuatu yang membuat perjalanan ini lebih istimewa. Mereka membawa serta cucu-cucu mereka. Perjalanan menembus pedalaman Alberta penuh dengan momen berkesan. Pegunungan menjulang seakan tak berujung, membentang megah di cakrawala. Rubicon putih dan jeep merah mereka melaju gagah, menaklukkan jalan berlumpur, dasar sungai berbatu, hingga menerobos hutan sawit. Wow, tentu tidak kawan. Meski medan liar menuntut tenaga dan kesabaran, keluarga itu akhirnya tiba di lokasi perkemahan dekat Ruby Falls. Tenda atap didirikan, suara gemuruh air terjun menemani, dan malam-malam di sekitar api unggun menjadi ruang hangat untuk kebersamaan. Rasanya sempurna, hingga sesuatu menyeramkan yang seperti kalian duga akan terjadi. So for a while now, I've been putting out a trail cam at night, hoping to catch some wildlife around camp while we're sleeping. And with my granddaughter, who just loves wildlife, how cool could it be if I could show her some night pictures of what's walking around at night while we're sleeping? Now, I must admit, I haven't had any luck so far. I've put out the camera many times and never captured any footage. But tonight was different. Sebelum melihat apa yang tertangkap kamera, saya akan sedikit menjelaskan suasananya. Perkemahan di hutan belantara yang sunyi. Tidak ada sinyal ponsel, tidak ada camper lain, hanya mereka dan penghuni pegunungan Rocky. Kamera diarahkan tepat ke perkemahan. Dan inilah, coba perhatikan. Ya, ada sosok transparan dengan mata menyala, terlihat mondar-mandir di sekitaran perkemahan mereka. Well, good morning. This morning it almost feels like somebody doesn't want us to camp here anymore. The weather is sucked in and not going anywhere. It's been raining for hours here. But I think we're gonna pack up. We're going home today anyway. We're gonna pack up and I think this is gonna be it. Hari itu memang rencana terakhir, jadi mereka mulai berkemas.
Namun sebelum benar-benar meninggalkan tempat ini, ada satu pertanyaan yang menggantung. Apa yang sebenarnya tertangkap kamera pengintai itu? Apakah itu seekor beruang yang mendekati perkemahan? Sepertinya tidak. Mungkinkah itu seorang pengembara yang kebetulan lewat? Entahlah. Atau mungkin sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Coba tulis teori kalian di kolom komentar. Sophie adalah seorang gadis petualang asal Denmark. Dikenal karena keberaniannya menjelajahi alam Skandinavia seorang diri. Channelnya bukan sekedar tentang berkemah, melainkan tentang perjalanan batin, membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia mampu menghadapi kesunyian, kegelapan, dan ketidakpastian. Kali ini, ia menantang dirinya dengan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Menghabiskan malam sendirian di sebuah wood shelter terbuka jauh di dalam hutan. Today my plan is to stay here in this wood shelter. We have quite a lot of these permanent wood shelters all around Denmark, and they have become very popular to camp in because you don't need to bring a tent, you just need to bring a sleeping pad and a sleeping bag, and then you have this lovely campsite where you can spend the night. Namun, shelter yang ia pilih ternyata berada tepat di sisi bandara utama Copenhagen. Sepanjang malam, raungan pesawat membelah langit setiap 5 menit sekali. Bukan suasana hening yang biasanya ia cari. Tapi bagi Sophie, yang terpenting adalah tetap berada di alam. Setelah menata perlengkapan dan mengumpulkan kayu bakar, ia memulai ritual malamnya. Api unggun menyala, Sophie memasak hidangan klasik ala berkemah Denmark. Sebuah hotdog dengan roti buatan sendiri yang dililitkan pada tongkat. Saat aroma roti panggang bercampur dengan asap kayu, matahari perlahan tenggelam dan hutan berubah wajah. Hot dog number 2. This ended up being quite a late dinner, but it was very good. 2 hot dogs. Now I'm full. Oh, I actually could have eaten one more, but 2 was enough. Namun di balik kehangatan api, sesuatu mulai terasa berbeda. Kamera menangkap kilatan cahaya misterius. Sekilas muncul, lalu menghilang. Kembali lagi 2 kali, tanpa penjelasan. Sophie tidak menyinggung dalam narasinya, tapi rekaman itu berbicara sendiri. And now the forest is starting to make a lot of sounds. I don't know what it is. As soon as it gets dark, all sounds just becomes a little bit scary. I have no idea if you can hear this on the camera, but there are these branches snapping or breaking in that direction. But I get a tiny bit scared whenever I hear that sound. But it's probably just a deer or something. I actually did see a deer on my way here when I was biking. Now I can hear some people talking in that direction. But I mean, we are very close to the city. And a lot of people are using this forest area. And now my flashlight is flickering as if the battery is low. Suara ranting patah, bisikan samar dari kejauhan, cahaya yang tak terjelaskan, dan senter yang hampir mati. Semuanya berpadu menjadi atmosfer yang menegangkan. Meski rasa takut sempat menyelinap, Sophie tidak menyerah. Ia menata sleeping bag dengan posisi terbuka, menghadap keluar agar bisa mengawasi apapun yang terjadi di kegelapan. Malam itu, ia bertahan. Ketika fajar menyingsing, Sophie membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia mampu berkemah sendirian di shelter terbuka di hari kerja, lalu tetap bangun pagi untuk bekerja. Sebuah kemenangan kecil, tapi penuh arti. Dan kini, pertanyaan tersisa.
Apa sebenarnya cahaya misterius yang muncul di rekaman itu? Pernahkah kamu mengalami hal serupa saat berkemah? Tuliskan teori kalian di kolom komentar. Sort of Interesting adalah channel milik Dan, seorang penggemar wild camping yang menemukan kebahagiaan sejati di bawah langit berbintang. Dengan kantong BV sederhana, ia menjelajahi sudut-sudut terpencil Inggris, mencari pengalaman yang hanya bisa ia rasakan ketika alam menjadi atap dan lantai tidurmu. Kontennya berputar pada still camping, bushcraft, dan kenikmatan murni berada di luar ruangan. Malam itu, Dan berangkat dengan rencana yang tampak sederhana. Setelah makan malam bersama keluarganya, ia memutuskan untuk melakukan still camping larut malam. Petualangan BV Bag ketiganya hanya dalam 8 hari. Terinspirasi oleh video Extreme Stilt Camping, ia menyusuri rerumputan tinggi dan pakis, mencari celah kecil yang bisa menelannya dari pandangan dunia. Prinsipnya jelas, ringan, cepat, dan menyatu dengan landscape. Okay, so I am definitely concealed, although that might only count if I'm about 2 feet from the ground at most. So I'm just going to have a quick scout around this area for somewhere that's a little clearer to put maybe my basic ground sheet poncho down. But this is already quite amusing and humorous an activity to try and do. Wish me luck. Namun sejak awal, tanda-tanda gangguan sudah muncul. Suara gergaji mesin bergema dari lembah, gagak berteriak di kejauhan, dan pejalan kaki dengan anjing berkeliaran di sekitar. Bahkan ia sempat berhadapan langsung dengan salah satu dari mereka saat kembali ke lokasi perkemahan. Rencana bersembunyi seolah-olah sudah bocor. Tapi ketika malam benar-benar turun, ketenangan semu menyelimuti. Dan masuk ke dalam BV bag-nya, merasakan kehangatan dan rasa tak terlihat yang datang dari berbaring begitu dekat dengan tanah. Ia mengira malam akan berakhir damai, hingga suara samar-samar itu datang. I might be going absolutely mad here. I swear there's been like a firefly. I'm gonna shut up. I think I can hear footsteps. I can't. Bisikan itu keluar dari mulutnya, setengah ragu, setengah waspada. Ia menahan nafas, menjaga profil serendah mungkin. Lalu cahaya laser menembus pepohonan. Tidak jelas apakah diarahkan padanya, tapi itu cukup untuk membuat jantungnya berdegup lebih cepat. 10 menit berlalu dalam keheningan. Ia mulai merasa aman kembali, hingga tiba-tiba cahaya terang menembus BV-nya. There's a dog in here. Seseorang berdiri di sana, menyorotkan senter dan laser langsung ke arahnya. Dalam kepanikan, kata-kata pertama yang meluncur dari mulutnya adalah, "Ada anjing di sini." Dalam sekejap, ia berubah dari setengah tertidur menjadi terjaga sepenuhnya, lebih terjaga daripada yang pernah ia rasakan seumur hidup. Untungnya, perlengkapan minimalisnya memungkinkan ia berkemas dalam waktu kurang dari 2 menit. Ambil, lipat, dan pergi. Petualangan BV bag ketiganya berakhir mendadak, dipotong oleh ketegangan yang tak terduga. Yang membuat pengalaman ini begitu mengganggu adalah pelanggaran terhadap aturan yang tak tertulis wild camping. Di alam, yang kau harapkan hanyalah kedamaian, bukan seseorang yang sengaja mencarimu dengan cahaya dan senter laser. Percayalah pada instingmu. Jika sesuatu terasa aneh, kemungkinan besar memang ada yang salah. Dan kadang keberanian sejati bukanlah bertahan, melainkan berkemas dan segera pergi. Jason adalah sosok di balik channel Venture Unbound,
sebuah channel yang menantang batas dan mengajak kita menghadapi ketakutan melalui perjalanan serta petualangan di alam liar. Ia percaya bahwa hidup dimulai ketika kita berani keluar dari zona nyaman, entah itu menginap di hotel mewah atau tidur di bawah langit penuh bintang di hutan terpencil. Tonight we are staying in a bivvy tent and we have a tarp over the top to protect from the rain. It might be quite uncomfortable tonight, but we'll see how it goes. We're just trying to find a comfortable spot now. There's so many trees around, but it's just trying to find the right spot, which is going to be completely flat and well sheltered. It's a bit alarming when you see fallen branches like this fallen from the trees. Could easily fall on you in the night. So I think I've found a really good spot here. Jason memilih cara paling sederhana, sebuah tenda bivak dengan terpal seadanya untuk menahan hujan. Udara lembab, tanah licin dan pepohonan menjulang bagai bayangan raksasa. Ia berusaha mencari tempat yang datar, aman, dan terlindung. Sekilas lokasi yang ia pilih tampak ideal, tersembunyi di antara pepohonan dengan terpal sebagai pelindung tambahan. Tapi saat menjelajah sedikit lebih jauh, Jason menemukan sesuatu yang seharusnya menjadi tanda bahaya pertama. So this is quite cool. It's like a building, or at least half of one. I don't even know what it is. It's like these stone objects in a big pit. That's strange. Finding new stuff in this area. Oh, you never know. It could be a place where they do like witchcraft and that, and potentially sacrifices. If I go missing and this is my last video, then Struktur itu seperti monumen yang ditinggalkan, atau mungkin tempat ritual. Pikiran tentang sihir, pengorbanan, dan cerita-cerita kelam mulai merayap ke benaknya. Sendirian di hutan, menemukan bangunan misterius, dan tiba-tiba semua film horor yang pernah Anda tonton kembali menghantui. Namun Jason tetap bertahan. Malam pun turun dan ia memasak telur serta beberapa daging sederhana. Suara hutan yang biasanya riuh perlahan menghilang, digantikan atmosfer yang sunyi dan menekan. Hingga sebuah momen indah muncul. Seekor burung hantu bertengger di atas pohon. Matanya berkilat memantul cahaya lampu. Alam liar menunjukkan sisi magisnya. This is what it's like when it's pitch black. This is what it's like when it's the lantern on, and it's very creepy. Like when you need to go to the toilet in the night, it's so spooky. Like you just see a random tree just dotted there, and it's so like whoa. It's like a person stood there, but yeah, quite a creepy feeling when it's dark like this. But yeah, it's looking quite good now. I think I'm gonna go in the tent and get settled for the night. Jason akhirnya masuk ke tenda, mencoba beristirahat. Namun ketenangan itu pecah ketika suara langkah mendekatinya. Turn around. There's somebody sleeping in the tent behind me. Hello? Yeah, but I don't want the guy to feel threatened at all. Do you know what I mean? Yeah, leave him to it, mate. Let's go. He's got a body cut. Look, he's got a shelf on there. Look. What do you mean? It's way up there. Look on the tree. That this looks like animals and shit. You're right. Oh, sorry. We just stumbled upon you, mate. My bad. No, it's alright. No worries. You doing okay though? Cahaya senter menyorot ke arah tendanya. Beberapa pemuda muncul dari kegelapan, berjalan melewati hutan menuju bangunan batu yang melingkar tadi. Mereka tampak berusia 20-an, mungkin hanya mencari kesenangan. Tapi bagi Jason, detik-detik pertama itu adalah teror yang murni. So I've just been woken up by some lads walking through the woods with a torch. They shined it on my tent. They've gone over down to where the circular brick thing was. The young lads anyway, probably in the 20s. Should be fine. Di dalam tenda, kau benar-benar tak berdaya. Tak ada tempat untuk lari. Kau tak tahu siapa mereka, apa yang mereka inginkan, atau apa yang sanggup mereka lakukan. Meski akhirnya mereka tampak ramah, rasa takut yang menusuk di awal tetap terasa nyata. Jason mencoba kembali tidur, tapi adrenalin dari pertemuan itu bercampur dengan tetesan air kondensasi dari atap tenda yang jatuh ke kantong tidurnya. Malam itu terasa panjang, berat dan penuh kegelisahan. Saat fajar menyingsing, Jason merenungkan semuanya dengan sikap positif ciri khasnya.
Ia mengakui bahwa meski menakutkan, kemungkinan besar para pemuda itu hanya ingin bersenang-senang di hutan. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video membagongkan yang lainnya. Bye-bye.